ए मीनकेतन बाबू मंदिर को जाई पहुँची जाइछंती जे मते भगवान को मु देखिबा दरकार पचारि हे प्रभु मैं दुनिया को कहीं मते आनी तो दैनिक जाई पत्थर मूर्ति की देखुची से मूर्ति की कौन पचारि सी कौन मत उत्तर देवे से मूर्ति पाखरे जी बसी परमानंद बाबा तो तांको कहबी सीए मते भगवान को दर्शन करदेवे निश्चित सी देखी थे ना तेणु सी मते दर्शन करदेवे यही कथा भाविकी जाई से मंदिर रे पहुँची गले पचारि देले ये आमर भागवत रे कौन कह ये भागवत रे जेंदी कहुई परर उपकार करती किए ना साधु संत महात्मा पर दुख को से दुख रे दुखी सुख रे सुखी हुअंती से माने साधु संत माने पर जदि दुख रे थांती से तांको बुझेई दियंती सेही भली भाविकी मीनकेतन आज्ञा जाई पहुँची गले कोठी ना परमानंद को पाखरे पचारिले महात्मा जी प्रणाम कहले हाँ प्रणाम कहले आज्ञा आपण भगवान को देखिचंदी एमिति गोटे प्रश्न कहले कहीं कौन है ना नाई मु कौन कहती कि आपण टिके मते भगवान को दर्शन करई देबे मु टिके भगवान को देखिया को चाहूची टिके परमानंद महात्मा बाबा टिके बसी भाबिले कहले ये हठात कौन आसिकरी आसुतला तो कई दिन लाई दैनिक आसी प्रणामटा करे आज कौन कहला भगवान को दर्शन करे अच्छा भगवान को देखियाटा इनती सहज पड़ी हाँ जी आसब कह आमको भगवान को दर्शन कर दियो कहले ठीक अच्छे बाबा गोटे काम कर तुम्हें काली आस देखा भारी खुशी गले जा हो ए भगवान का दर्शन मिल निश्चित रूपे पचारि कहीं दुनिया को मते आनी थिले आज्ञा दर्शक बंधु आपण एना जदि 100टी लोक एमती धाड़ी किना ठिया करेंगे से पचारे भगवान तुमको 100% देइछन्ति आज्ञा 100 रु हुए तो जड़े किए थे जी आज्ञा कहे मुझे जहाँ पाई मोर खुशी अच्छी किंतु 99 जन कहे ना मोर बा यहाँ देवार टी अभाव करदे मोर बा से देवार अभाव करदे किए कह मोर गोरा होता कहीं कालिया हो गली किए कह मोर डेंगा होता कहीं छोट हो गली किए कह मत कहीं कच्चा घर देले किए कहे कहीं मत गाड़ी देलेनी किए कहे मत कहीं आज्ञा चाकरी देलेनी किए कहे आज्ञा मुझे कहीं क्लास फास्ट होनी किए कहे आज्ञा मुझे कहीं नाची पारुनी किए कहे आज्ञा मुझे गीत गाई पारुनी किए कह आज्ञा मोर कहीं तंटीटा एटे मोटा देते किए कहीं कह मत आज्ञा हारमोनियम कहीं शिखे देलेनी तबला कहीं माने किछि ना किछि कथारे अछि परा रत्न भंडार थिले भी खाली पड़िबो भगवान को पाखरे सब बळे लोक कहबे मोर आउरी टिके दरकार तेणु कहले ठीक अच्छी तू काली आसे देखा भाभी सारे मीनकेतन बाबू आसिले पूरा शांति रे सोई पड़े केमिति आज राति पाइब काली सकाळे गले भगवान दर्शन देबे मते मो मन कथा जहाँ एते दिन हलानी मु पचारि कहीं मु गीता पढ़ुची ना डायरेक्ट भगवान गीता तांको मुख निसृत रु बाहरी थिया बाणी से गीता मु पढ़ुची भगवान दर्शन मिलबनी नाई करिवो सकाळु सकाळु गाधी पाधी बाहर जाइकिरी कौन कले ना महात्मा पाखरे पहुँची गले प्रणाम टे कले महात्मा कहले आसीगल कहले हाँ महात्मा कौन कले सुमन भाई भाया मांकड़ा पत्थर से मुगुनी पत्थर से चूर्ण पत्थर से मार्बल पत्थर जमी कहले ना किंतु महात्मा एगुड़ा रखले 4टा मांकड़ा पत्थर 4टा पत्थर जो पत्थर आम घर तैयारी कर बड़ बड़ 4टा पत्थर गोटाए जगह थोईकी ता पाखरे गोटा बस्ता रखिंट 4टा पत्थर थोईले मीनकेतन बाबू को देले गोटे अखाटा कहले ये अखारे 4टी जाक पत्थर भर्ती करे कहीं आज्ञा पत्थर कहीं भर्ती करी पत्थर कहीं भर्ती कर घर कर ना कहले भगवान को पूरा दर्शन करिया को जीवा हो भगवान दर्शन करिया पत्थर दरकार कहले अरे ध तू तो प्रश्न पचारू कहले हो आज्ञा ठीक अच्छे कि पचारि से 4टा जाक पत्थर को कौन कले से बस्तारे भर्ती करदे शुणु थ दी जन जाक कान दे शुणु थ 4टा जाक पत्थर को नईकरी कहले भर्ती हो गला आज्ञा कहले देखा ध मु थई दउछ तो मुंड ऊपर कहीं आज्ञा थोइबे कहले अरे तू आको मुंडे ना दे भगवान को देखिया को जीवा ना दर्शन करे हाँ से कौन कले 4टी पत्थर को मुंड ऊपर धरिले
ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଦେଲେ ଏ ଚାରିଟା ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରେ ଚାଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ଭଗବାନ କ'ଣ ତଳେ ଥାନ୍ତି? କହିଲେ ଭଗବାନ ବା ଉପରେ ଥାନ୍ତି। ଓହୋ ଉପରବାଲା କହନ୍ତିନି? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଉପରବାଲାକୁ କ'ଣ ତଳେ ଦେଖିବୁ? ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ସେଇଠି ଚଢିବା କଷ୍ଟ, ପୁଣି ଚାରିଟା ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିବ। ହାଏ ହାଏ ଦେଖ ଏଇଠି ସୁମନ ଭାଇ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି, ପଥର କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା ବି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ତ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବା ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିବା କେଡ଼େ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ପଥରକୁ ଧରିକି ଯିବା। ଏଇଠି ତ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇନା ଆସିବ, ଶୁଣିବ ଦେଖିବ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେମିତି କଲେ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ, କହୁଥିବେ ଆଉ ଖାଲିଟାରେ ତ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଜ୍ଞା ବଥା, ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଚାରିଟା ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେବ। ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା କିଛି ପଚାରିବୁନି, ତୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ନା? ନା ତାହେଲେ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଥରକୁ ଟିକେ ମହାତ୍ମା ଖାଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ଆଇଲାନି? ସେ ପଥର लो ବୋପାଲ ଆକୁ କ'ଣ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁଛି? ଭାବି ଭାବିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଥକି ଥକି। ଆରେ ଆସ ଜଲ୍ଦି, ମହାତ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା ଖାଲି ଅଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା 4ଟା ପଥର ଧରିଛି। ଆଜ୍ଞା ବାବା ଗୋଟାଏ ପଥର ଟିକେ କାଢ଼ି ଦିଅ, ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କାଳେ ଟିକେ ଚାଲିଯିବି। ବାବା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେରିକି ଆଇଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ, ବସି ପଡ଼େ। ବସିଲା, ଗୋଟାଏ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ପଥର କାଢ଼ିକିରି ଥୋଇଦେଲେ ତଳେ। ଚାଲେ ସୁମନ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାକେଶ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଟିକେ ମୋ କଥାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର ସତ୍ୟପଥରେ ଯେକୌଣସି କଥା କୁହାଯାଉଛି ହାଲକା କଥା କୁହାଯାଉନି, କଥା ଭିତରେ ଟିକେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଥାଏ, କିଛି ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। 4ଟା ପଥର ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଝ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ପଥର କାଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ବୋଝ ଅଛି, ବୋଝ କମିନି। ଗୋଟେ ପଥର ହାଲକା କରିଦେଲା ପରେ ବି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥିବ, ବୁଝିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝୁଛ? ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପଥର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ପଥର ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ। ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ସେ କାଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି, କାଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି, କାଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। 4ଟି ସାରା ପଥର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ।